الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء کی اصلاح د معاشرے و تعلق جوړولو د مخلوق د یو بل سره او د مخلوق د خالق سره د مخلوق ته دا ترغیب ورکو چې عبادت الله کوي یو الله حاجت رواو من یو داغ سره بل څوک شریک وي صدار مگر زوي زجر ورکو هغه خلق لا چې هغه نه پویو یا چلولیانو کاغا یهودو کاغا نصاراو کاغا مشرک مومنانو او کاغا منافقانو نو آئیده زجر ورکو آخر کے زجر ورکو نصاراولا ولا تقولو ثلاثا انتو خیر لکم انما اللہ الہ واحد. اس نصاراو باندی رد کئی چه تاسو عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وائی او اخبر اللہ تا محتاج دے واجز دے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله باق نگئی عیسیٰ علیہ السلام چشی دے بندر اللہ والملائکت المقربون او نا اغا ملائکہ چی نزدی دی اللہ تا ومن يستنكف عن عبادته چاچے باق اگر زان غٹو گانا دو عبادت اللہ نا ویستکبر او ځان غټو ګاڼه ومن يستنكف چاچه پاک وکړه عن عبادتي د عبادت الله نه ويستكبر او ځان غټو ګاڼه فسيحشرهم إليه جميعا نظر دې چې پورته وکي د ځان ته غونډه الله تبارک پاسي او حساب ورسره بیا کوي داغه باق کولو د عبادت ما او داغه ځان غټ ګڼلو نا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات نوار چې هغه کسان دي چې ایمان راړ او عمل وکړي ایمان راړ یعنی دا مسله ایمان الله چې به د الله نه بل حاجت روا نشتا عمل یو گنے کا بتابدارائی دا پیغمبر فیوفیم اجورهم نبرب ورکی دیلر اجرن دی ویزیدهم من فضله او زیاد بکی دیلر دا پل فضلنا نفضل دا اللہ دیدار چه اللہ با نور نعمتونم ورکی او دا اللہ دیدار بیم نصیب شی وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَرْجَعَ كَسَانْ دِي چَغِي باقو کد عبادت اللہ نا یعنی ځان ورته اللہ پہ عبادت بدخیالی وَاسْتَكْبَرُوا وَظَانِ غَٹُو گانا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا نظر دے چھ سزا بور کی دیلرا سزا دردناکا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ونمو میدای ځان لرا بيد الله ناسوک دوست او نسوک امدادی هیڅوک به امدادو نکی
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم استرغیب ورگئی قرآن کریم تا او خلقو تاکی سراراغ تاسو تا دلیل طرف ضرب ستاسونا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور اولیکم منگا تاسو تارنا خیارا نور قرآن کریم تاوئی زکا تیارو خلقو تسنو معلوم شرک نپی جاند توحید نپی جاند بیلتونی نشکولے اللہ رنا راولے گا سنچی تیارے کی چاہتا سنخ کاری چدا لرگے دے او کمار و چه رناوشی نو پتاو لگی قرآن کریم تے رناوی سورہ مائدہ کی امرستو پین لسمیات کے رازی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین راغ تاستا دا اللہ طرفنا نور رنا و کتاب مبین کتاب خیارا سورہ شورا کی دو پنزوستم آیات کے قرآن تا نور وئی آیت نمبر 52 کے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نالتم نور ورتوي رنا ورتوي سورة تغابن کی اتم آیات کی ورد نور وئی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ نُوَرْچَغَ کسان دی چغی ایمان راڑ پا اللہ باندے وَاعْتَصَمُوا بِهِ او منگولے اولا گولے دا اللہ کتاب باندے اندی باندے کلک شو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ زرد چدر نبکی دی لرا پا میرا بانتیا کی دخبل طرفنا و فضلنا پا فضل کی میرا بانا و پی اللہ شروع کی او فضل اطلاقی کی پر اس کے حلال اللہ بولا رس کے حلال ورگئی میرا بانا و پی کئی وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او توفیق بور کی دی لرا اخبر طرف دلاری نیغی یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اس تنویر پا ما سبق صورت او بیا سرد صورت تلار یستفتونکا تفوس کا استانا براد حقوقو کے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ویا اللہ حکم گئی تاستا مبارد میرات کے کلالہ اگا مال میرات یا غصر میرات چنے برسو کی اور نیخ کتسو کی انہیں مرونہا لگا گیا اور سڑے آلات چلے سلہو ولدنا نوی دلر اولاد ولہو اختن او دلروی خور فلہا نصف ما ترکانو دید پارا نیم دا غسن دے چید پر خدا وہو یرثوها او دیبا میراث دید دے خورنا اللہم یکن لہا ولدن کنوی دے اولاد فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ نُكَوِدَا خوین دے دعا سڑے مرش میرات دے ادوا خوین دے پادشوے فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ دید پارا دو درے مدیدہ غزن چپرے خدا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً او کوی دیرون خوین دے سڑی او خزے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ دپارا دنارینا پشاند دوی سود زنانو دے یبین اللہ لکم ان تذلو بیانی تاستا اللہ نور احکام دے دپارا چھ خطان شہید تاسو سا احکام خمخ کے بیان کر ذرائی و ریت او بین ریت خدا احکام دیل ہوئی چھ خطان شہید معاشرم تبانشی یبین اللہ لکم ان تذلو بیانی اللہ تاستا نور احکام دید پارا چھ خطان شیطاسو ان تذلو یعنی اللہ تذلو واللہ بکل شئین علیم
او اللہ دے پہاری اوشی باندے پوا سورہ نساء دا مضمون پر اعتبار دری سیوا اولا ایسا کی شپارس احکامو بین رعیت دیم ایسا کی اتا احکامو بین رائی و رعیت او نهم پہ تفریحو او درم ایسا کی زواجر و فراق و سلاساو تا مومنانو تا اہل کتابو تا او منافقینو تا آخر کے بیا تنویرو پا ما سبقہ صورت باندے